जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछि समस्ते वेलकम बैक टू एवन ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने मोर नाम ईश्वरी महंत आ मु तुमको पढौची षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी रो सामाजिक विज्ञान। तो पिला माने जो माने हम चैनल रे नुवा करी आछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो पिला माने आ वीडियो टी भल लागिले गोटे लाइक कर दो पिला माने। तो आमे कोन पढुतले ना सप्तम श्रेणी सामाजिक विज्ञान कोन सामाजिक विज्ञान रो द्वितीय अध्याय भारतर भौगोलिक विविधता। तो से संपर्क रे आमे आलोचना करिथिले पूर्व जो माने हम पूर्व वीडियो देखिनो पिला माने शीघ्र शीघ्र जाई पूर्व वीडियो देखि दियो। एई वीडियो रे आमे पढिबा कोन पढिबा ना भारतर पूर्व घाट पर्वतमाला और पश्चिम घाट पर्वतमाला रो अवस्थिति संपर्क रे पढिबा आ समानक निकटरो बाहरथिबा नदी मानक संपर्क रे मध्ये आलोचना करिबा। तो एई संपर्क रे जो माने जानिबा पई जाउछ पिला माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखो। तो प्रथमे आमे आलोचना करिबा एबे कोन काहा विषय ना भारतर पश्चिमस्थ पर्वतमाला बा पश्चिम घाट पर्वतमाला संपर्क रे। तो पर्वतमाला संपर्क रे पढिया पूर्व प्रथमे आमे भारत मानचित्र अंकन करिबा। अधार अंकन करछु भारत मानचित्र हला। तो कोन हेची देखो पिला माने भारत मानचित्र रे हमर कोन पूर्व दिग कोडा पूर्व दिग होची एटा पूर्व एपडा हला पश्चिम दिग नानी पश्चिम एपडा हला उत्तर एपडा होची दक्षिण दक्षिण दिग। तो पिला माने जदी तमे माने कोन हमर मानचित्र संपर्क रे पढिया पई चाहू जो कि मानचित्र रो दिग निर्णय संपर्क रे पढिया पई चाहू से संपर्क रे मध्ये मो गोटे वीडियो बनैछि आ तुमे जाई के शीघ्र शीघ्र से वीडियो देखि दियो। तो प्रथम कथा हला कोन ना एबे हम पढिबा पश्चिम घाट पर्वतमाला कोन भारतर पश्चिम घाट पर्वतमाला देखो यह केउठारु केउ पर्यंत विस्तृत पिला माने प्रथम कथा हला हमर कोन पश्चिम घाट पर्वतमालाटा होची भारतर पश्चिम दिगरे अवस्थित हला। समुद्र उपकूलवर्ती राज्य गुडिकर भारतर पश्चिम दिगरे अवस्थित कोन पश्चिम घाट पर्वतमाला ये होची हमर पश्चिम घाट पर्वतमाला कोठी गोवा पर्यंत विस्तृत गोवा पर्यंत कोठारु ना गुजरात ठारु स्टार्ट करके एटा हमर गुजरात नानी जो एई बडा बडा भारतर मानचित्र रे गोटे कोन अशोक्षुर आकृति टाइप रो गोटे कोन चित्रटा थाए सेटा हमर कोन गुजरात राज्य। तो एटा होची गुजरात ठारु आरंभ करके गोवा पर्यंत हमर कोन रहिची ना पश्चिम घाट पर्वतमाला रहिची। आ पश्चिम घाट पर्वतमाला पिला माने तार प्रथम पॉइंट हला पूर्व घाट पर्वतमाला देखो पूर्व घाट पर्वतमाला ठारु कोन उच्च ये उच्च अछि हला पूर्व घाट पर्वतमाला ठारु एटा होची उच्च। आ द्वितीय कथा हला एटा टिके बड़ पर्वतमाला कोन भाई गुजरात ठारु गोवा पर्यंत विस्तृति लाभ करिछि हला। आ एटा अत्यंत सौंदर्यपूर्ण आ पिला माने एठु दुईटा नदी बाहरी चंती हला जो नदी गुडा को कोन हमर सब नदी देखियो पिला माने को कुआडु को जाइचंती पश्चिम रु पूर्व को ना पूर्व रु पश्चिम को गति करथांती ह ना नै नदी गुडी को साधारणतः उत्तर दिग आडू बही के आसी कि पूर्व आडे मिसी थांती हला। किंतु किछि नदी अछंती जो माने हमर पश्चिम घाट पर्वतमाला रु बाहरी चंती ह ना नै। तो प्रथम कथा हला गुजरात ठारु आरंभ करी गोवा पर्यंत हमर विस्तृति लाभ करछि पश्चिम घाट पर्वतमाला आ या देखिबा को अत्यंत सुंदर हला कोन भाई ए उपकूलवर्ती अंचल रे अवस्थित एडी कोन अछि अरब सागर ना नै अरब सागर निकटवर्ती कोन अछि हमर जो उपकूलवर्ती राज्य गुडी को अछि से गुडी करे गोटे प्रकार पर्वतमाला रहिछि जोटा कि पूर्व घाट पर्वतमाला ठारु उच्च कोटा पश्चिम घाट पर्वतमाला। तो पश्चिम घाट पर्वतमाला पिला माने जो गुजरात ठारु गोवा पर्यंत विस्तृत मझिरे से कर्नाटक और महाराष्ट्र ए चारोटी हमर कोन चारोटी राज्य रे विस्तृति लाभ करछि कि ए हमर कोन पश्चिम घाट पर्वतमाला गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र आ गोवा। आ पिला माने एटा देखिबा को अत्यंत सुंदर कोन पाई नर्मदा आ ताप्ती नदी द्वारा एठी त्रिकोण भूमि सृष्टि हेछि। त्रिकोण भूमि न तो नदी रो मुहाण हला को नदी रो मुहाण एठी देखा जाय पिला माने नर्मदा ओ ताप्ती ए नर्मदा आ ताप्ती नदी कोन करचंती देखो पिला माने से पूर्व आडू बही के आछंती पश्चिम घाट पर्वतमाला आडू माने कुआडू बही आछंती ना पूर्व रु बही के आछंती ताप्ती आ ये हला नर्मदा मन कर ये नर्मदा ये होची ताप्ती
ए दीटा नदी कोन करचंती पिला माने एमाने पूर्वरु पश्चिम को प्रवाहित होंती केउ नदी गुडा को नर्मदा ओ ताप्ती कोन करंती पूर्वरु पश्चिम को प्रवाहित हुंती हैला तो मने रखिबो नर्मदा और ताप्ती दीटा नदी जोगुडा पूर्वरु पश्चिम दिग को प्रवाहित हेइथांती जहा फल तार कोन एई पाखर कोन सृष्टि हेबो अति सौंदर्यपूर्ण गुटे कोन भूमिटे सृष्टि हुए उदाहरण स्वरूप तमे सब कोन बुलिया पई जाइथो ना नि गोवा गोवा बुलिया पई जानती खरा दिन रे हैला तो कोन पई ना सेटे अत्यंत सौंदर्यपूर्ण भूमि रूप देखा जाय कोन देखा जाय ना अत्यंत सौंदर्यपूर्ण भूमि रूप तो पिला माने एबे हमें पढिबा जदि तुम पश्चिम घाट पर्वतमाला विषय रे किछि डाउट्स रहला पिला माने तुम मते कमेंट माध्यम रे पचारि परिबो तुम बही रे एतिकी जिंस पिला माने मेंशन करछि कोन ना प्रथम कथा हला या पूर्व घाट पर्वतमाला थारु उच्च आ या कोन गुजरात थारु आरंभ करछि गोवा पर्यंत विस्तृत आ मझिरे दीटा राज्य रहले कर्नाटक और महाराष्ट्र आ पिला माने दीटा नदी मध्ये मेंशन करछि से नदी गुडी को कोन कोन नर्मदा और ताप्ती नदी रो मुहाणर सौंदर्य को वर्णना करा जायछि तो नर्मदा और ताप्ती नदी रो मुहाण केते बड़ सृष्टि हेबो जते बेले नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व दिगरु बही आसी पश्चिम आड़ को हमर को सागर रे मिसचंती अरब सागर रे मिसचंती मने रखिबो अरब सागर रे मिसिचंती हैला तो एबे हमें पढिबा पूर्व घाट पर्वतमाला संपर्क तो पिला माने पूर्व घाट पर्वतमाला कोन हिची भारत रो साधारणतः हमर को दिगरे थिबो पूर्व दिगरे ये हला पूर्व ये हला पश्चिम तो तमे माने जानिचो पूर्व दिगरे हमर केउ सागर अछि दक्षिण पूर्व ये हला दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे केउ सागर अछि बंगोपसागर नानी बंगोपसागर तो पिला माने हमर पूर्व घाट पर्वतमालाटा कोउथिरु कोउठी पर्यंत विस्तृति लाभ करछि प्रथम कथा हला से गांगेय त्रिकोण भूमि गांगेय समतल भूमि ठारु आरंभ करिकरी हमर कोन तमिलनाडु राज्य रो कन्याकुमारी पर्यंत विस्तृति लाभ करिछि ताले तार विस्तारता कोउथिरु को पर्यंत ना प्रथम कथा हला कोउठ आरंभ होइछि ना गांगेय समतल भूमि गांगेय समतल भूमि गांगेय समतल भूमि रु आरंभ करिकरी कोउठी पर्यंत पहुंचिछि ना कन्याकुमारी कन्याकुमारी हमर पिला माने केउ राज्य रे अवस्थित कन्याकुमारी होछि तमिलनाडु राज्य रे मन रखिबो हला तमिलनाडु तो पूर्व घाट पर्वतमाला पिला माने पश्चिम घाट पर्वतमाला रो टिक तार उच्चता पश्चिम घाट पर्वतमाला तुलना रे कम हला ताने प्रथमे लेखिबा इठी उच्चता उच्चता देखि हम कोन लेखिबा उच्चता कोन ना पश्चिम घाट पर्वतमाला तुलना रे कम लेखिबा पश्चिम घाट पर्वतमाला तुलना रे कोन हे तुलना रे कम उच्च ना कम उच्चता विशिष्ट लिखिबा कम उच्चता विशिष्ट ताले पश्चिम घाट पर्वतमाला तुलना रे कम उच्चता विशिष्ट होछि पूर्व घाट पर्वतमाला आ पूर्व घाट पर्वतमाला रे पिला माने हमर कोन अछि देवमाली पर्वत अछि ना नी देवमाली मने रखिबो देवमाली गुटे पर्वत अछि हलाटा तमर बुक रे नाही किंतु देवमाली पर्वत अछि जो पर्वत कोन हम बुलिया पई सब जानती हला तो द्वितीय कथा कोन हला पिला माने देखो ये तो रहले हमर पूर्व घाट पर्वतमाला ये अत्यंत सौंदर्यपूर्ण कोन पई एठी देखो हमर उपकूलवर्ती अंचल ओडिसा ना नहीं ओडिसा रे हमर कोन पर्वत अवस्थित देवमाली पर्वत हैला ओडिसा रो बड़ पर्वत रो ना कोन देवमाली ताले एठी गोटे मने रखियो पिला माने तमे ओडिसा रो उच्चतम पर्वत तार ना कोन देवमाली हैला मने रखिबो ओडिसा रो उच्चतम पर्वत देवमाली जोटा हमर ओडिसा राज्य रे अवस्थित जोटा कहार अंश पिला माने पूर्व घाट पर्वतमाला रो अंश तो पूर्व घाट पर्वतमाला रो अंश ताले हमर भारत रो पूर्व दिगरे अत्यंत सौंदर्यपूर्ण स्थान रहिछि प्रथम कथा हला बंगोपसागर उपकूलवर्ती जिला गुडी को जो रहिला हमर पुरी हैला किना हमर जो चिलिका ह्रद रहिला हमर गोटा ह्रद अछि ना नै गोटे सौंदर्यपूर्ण ह्रद कोन आसिला चिलिका ह्रद कोन पिला माने चिलिका ह्रद हैला तो चिलिका ह्रद कोन पिला माने एठु कोन शीत दिन रे अनेक पक्षी साइबेरिया रे उड़ी आथांती ना नै ए विषय हम जानि चंती तो हम शीत दिन रे सब चिलिका ह्रद बुलिया पई जाइथांती कोन पई विभिन्न प्रकार विदेशी पक्षी मानको देखिबा पई तो एताकार सौंदर्य पूर्व घाट पर्वतमाला सौंदर्य तुलना रे टिके अत्यंत
ନିଆରା ହେଲା। ତ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। କେମିତି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ନା ଏଠି ଆମର ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏପଟେ କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦିଟା ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସେ ହେଲା ମହାନଦୀ ହେଲା, ମହାନଦୀ ହେଲା, ମହାନଦୀ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? କୃଷ୍ଣା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କାବେରୀ, କାବେରୀ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? କାବେରୀ। ଏଗୁଡା ସବୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାଉ। କୁଆଡୁ କୁଆଡକୁ ବୋହିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାବେରୀ, ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଦାବରୀ ହେଲା, ଗୋଦାବରୀ। ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡାର ମୁହାଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡିକରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ତ ତମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତମେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ 4ଟି ନଦୀର ମୁହାଣ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଓଡିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ। ଆଉ ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଦେଓମାଳି, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମର ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଗୋଟେ କଣ ତାର ଉପହ୍ରଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଉପହ୍ରଦ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଗୋଟିଏ ଉପହ୍ରଦ ଅଛି, ଏଇଠି ଲେଖିଦିଏ, ତା ନାଁ ହଉଛି ପୁଟିକାଲ। ପୁଟିକାଲ, ପୁଟିକାଲ କଣ ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଉପହ୍ରଦ ବା ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଗୋଟେ ଉପହ୍ରଦ। ଯେମିତି ତମର ପିଲାମାନେ ଉପନଦୀ, ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ପଢେଇଛି ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆମର ଉପନଦୀ କଣ? ସେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ ଉପନଦୀର ଡେଫିନେସନ ପିଲାମାନେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ଉପନଦୀର ଡେଫିନେସନ କଣ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ଉପନଦୀର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ ହେଲା। କାହାର ଉପନଦୀର କହିବ? ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପନଦୀ ବିଷୟରେ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପନଦୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମତେ ଡେଫିନେସନ ତମେ କହିବ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଚିଲିକାର ଉପହ୍ରଦର ନାଁ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ପୁଟିକାଲ। ମନେ ରଖିବ ପୁଟିକାଲ ହେଲା। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ବିଷୟରେ ତମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ମତେ କଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବି ହେଲା। ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଭାରତର କଣ ସୁନ୍ଦରବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଲା ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦରବନ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ଭାରତର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। କଣ? ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅଙ୍କନ କରିବା କି ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଅଧାରୁ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ହେଲା, ଅଧାରୁ ଅଙ୍କନ କଲି। ତ ଏତିକି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନିହାତି ଭାରତ ହେଲା। ଏପଟେ କଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା। କଣ? ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏପଟେ କଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏପଟେ ରହିଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ଏଠି କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି। ଇଏ କଣ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ ଆମର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ଅଛି? ଇଏ କଣ ଅଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଲା। ଏପଟେ କଣ ଅଛି? ଆରବ ସାଗର, ଆରବ ସାଗର। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡିକ ହେଲା କଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୂଖଣ୍ଡ। ମୁଁ ତାର ଡେଫିନେସନ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ କଣ ଥିବ ନା ଗୋଟେ କଣ ଛୋଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାହାର ଚାରିପାଖ କଣ ହେଇଥାଏ? ଜଳ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଯାହାର ଚାରିପାଖ କଣ ହେଇଥାଏ? ଜଳ ରାଶି ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ।
ताले तमे मने रखिबो डेफिनेशन कोन ना द्वीपपुंज होउची छोट छोट भूखंड गुडी थिबो जोटा जल राशि द्वारा आवृत होइतिबो उदाहरण स्वरूप देखो हमर अरब सागर सारियाडे हमर जल राशि अछि ना नै जल राशि थिले हे ए मध्य भाग रे केतोटी गोटे छोट छोट स्थल भाग रहिची जाहाकू हमर कोन कहला लाक्षाद्वीप आ बंगोपसागर रे हमर कोन बंगोपसागर कोन अछि पिला माने ना अंडमान निकोबर द्वीपपुंज लाक्षाद्वीप ओटा कोन ता चारियाडे को सब जल रहिची ना नै चारियाडे जल अछि आ मझिरे किछि कोन छोट छोट भूखंड रहिची जोटा कोन कहला पिला माने अंडमान निकोबर आ त माने जानिचो हमर कोन भारतर अंश होची लाक्षाद्वीप अंडमान निकोबर द्वीपपुंज ना नै भारत मानचित्र अंकन करिबा माने हमकु लाक्षाद्वीप आ अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अंकन करिया पई पडिबो काहे कि ना भारतर कोन हम केंद्र शासित अंचल मानक मध्यरु दुईटा केंद्र शासित अंचल ले गुटे लाक्षाद्वीप आ गुटे हला अंडमान निकोबर द्वीपपुंज हो ना नै तो पिला माने तमे मते जणाइबो हमर भारतर कोन केंद्र शासित अंचल संख्या केते हला तो द्वितीय कथा कोन हला देखो हां तो एबे हमें पढिबा ए लाक्षाद्वीप आ अंडमान निकोबर द्वीपपुंज संपर्क तो प्रथम कथा तमे डेफिनेशन ता मने रखि देबो पिला माने हला डेफिनेशन कोन ना छोट छोट भूखंड जहा चारि पाखर जल राशि द्वारा आवृत होइकी थाए हला तो एबे हमें पढिबा लाक्षाद्वीप अंडमान निकोबर द्वीपपुंज तो पिला माने हमर लाक्षाद्वीप एबे हमें पढिबा लाक्षाद्वीप संपर्क रे तो लाक्षाद्वीप कोन हेची पिला माने ना 36 टी छोट छोट भूखंड को नेकी गठित 36 टी छोट 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 भूखंड ताले 36 टी छोट छोट भूखंड को नेकी हमर लाक्षाद्वीप गठित आ लाक्षाद्वीप पिला माने कोठी अछि मने कर मु भारत मानचित्र अंकन कली ला भारत मानचित्र अंकन कली एटा कोन अछि हमर राज्य ये होछि केरल होना नै केरल सबु तळे केरल अछि ना नै केरल रो से जो मालबार द्वीप मालबार माने म कोन केरल रो मालबार द्वीप निकटस्थ निकट रे हमर कोन रहिछि हमर कोन लाक्षाद्वीप रहिछि ये होछि लाक्षाद्वीप आ पिला माने ये अंडमान निकोबर द्वीप तुलना रे ये छोट द्वीपपुंज हमर होछि भारत रो सबटारु छोट द्वीपपुंज रो ना कोन ना लाक्षाद्वीप हमर तो दुईटा ही द्वीपपुंज अछि सो बडटा होछि कोन अंडमान निकोबर द्वीपपुंज छोटटा होछि लाक्षाद्वीप आ लाक्षाद्वीप कोन ना एटा गुड कोन हमर ये कोन कोन करिबार साहाय्य करे प्रथम कथा हला माछ धरिबा पई हला माछ धरिबा आ कोन प्राकृतिक संपद ऊपर नजर रखिबार मध्ये साहाय्य करथाय कोन आसिला प्राकृतिक संपदर सुरक्षा प्राकृतिक संपदर सुरक्षा मध्ये कहा पई हेई परछ ना लाक्षाद्वीप अछि बोली कि हमें कोन दूर दूरांतर रो हमें कोन हमर सामुद्रिक प्राकृतिक संपद समुद्र रे जोडा गच्छित होई के अछि पिला माने ताकर सुरक्षा हमें देई पारुछंती बुझि परछ ना नै ताले लाक्षाद्वीप होछि 36 टे छोट छोट भूखंड को नेकी गठित आ एटा कोन केरल रो मालबार निकट रे अवस्थित थिबा एटा होछि गोटे द्वीपपुंज आ एटा कोन माछ धरिबा किबा प्राकृतिक संपदर सुरक्षा करिबारे सहाय्य करे हला तो पिला माने एबे हमें आलोचना करिबा अंडमान निकोबर द्वीपपुंज संपर्क रे तो पुनी मु भारत मानचित्र अंकन कली ना अंकन कली एठी देखो हमर कोन अछि अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अंडमान ओ निकोबर द्वीपपुंज अंडमान निकोबर द्वीपपुंज ताले कोन हला अंडमान निकोबर द्वीपपुंज प्रथम कथा हला पिला माने से कोन अछि ना भारतर पूर्व दिग रे अछि आ एटा को सागर रे अछि मने रखिबो बंगोपसागर बंगोप एटा कोठी अछि बंगोपसागर रे अवस्थित हला तो एटा पूर्व दिग रे बंगोपसागर मध्य रे हमर अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित तो एबे हम जानिबा अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रो आकृति संपर्क रे हला अंडमान निकोबर द्वीपपुंज साधारणतः 500 टी छोट छोट द्वीप को नै गठित प्रथम तार पॉइंट हला 500 टी छोट छोट भूखंड 500 टी छोट छोट भूखंड को नै गठित है ना 500 टी छोट छोट भूखंड को नै गठित पिला माने तो ए जो 500 टी छोट छोट भूखंड को दी भाग रे विभक्त करा गेला केते भाग रे दुई भाग रे केते भाग रे इति लिखि देबो दुई भाग प्रथमटा को कोन रखा गेला पिला माने प्रथमटा को रखा गेला अंडमान प्रथमटा कोन अंडमान आ द्वितीयटा को कहा गेला
ନିକୋବର ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାର ନାଁଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ। ତାହେଲେ କିଛି ଦ୍ୱୀପକୁ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଗଲା, କିଛିକୁ ନିକୋବର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଗଲା। ଯୋଉଗୁଡା ନିକୋବର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାକୁ କୁହାଗଲା ନିକୋବର, ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆଣ୍ଡାମାନ। ହେଲା, ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସାଧାରଣତଃ 500ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପଟା କେତେ ଥିଲା? 36ଟି ଦ୍ୱୀପ, 36ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଇଏ କିନ୍ତୁ 500, ମାନେ ତା ତୁଳନାରେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ। ହେଲା, ତା ତୁଳନାରେ ଆମର କଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ ତାର ଆକାର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର କଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟା ଗୋଟେ କଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ କଣ ବାହାର ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର କଣ ନଜର ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆମ ଦେଶର କଣ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯାଇକି ସେଇଥିରେ କଣ ସେମାନେ ନଜର ରଖନ୍ତି କି ଆମର କଣ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ନଜର ରଖନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଲୁଲାର ଜେଲ, ଯୋଉ ଜେଲ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରେ ତମେ ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜେଲଟି ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେଲା, ସେଠି କଣ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଦଣ୍ଡନୀୟ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପୂର୍ବକ ନେଇକି ସେଇ ଜେଲରେ ରଖା ହୁଏ। ହେଲା, ତାକୁ ତମେ କଳା ପାଣି ଜେଲ କଥା ପଢିଥିବ। ଆଉ କଣ ଜେଲ? କଳା ପାଣି ଜେଲ କଥା କଣ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଣି ପାଣି, ତ ମଧୁର ଜଳ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀରେ ଥାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉମାନେ କି କଣ ଅପରାଧ ବହୁତ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲୁଲାର ଜେଲ ବା କଳା ପାଣି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟା କଣ ବ୍ୟାରେନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ହେଲା, ବ୍ୟାରେନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏଠି କଣ ନା ଏଥିରେ କଣ ଆସିଲା ଜୀବନ୍ତ, ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ହେଇଥାଏ। ଏଠାରେ କଣ ହୁଏ? ସର୍ବଦା ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ତମର ହେଇଥାଏ ବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦଗୀରଣ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ହେଲା, ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହଉଛି କଣ ତମର ବ୍ୟାରେନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଯୋଉଠି କଣ ସର୍ବଦା ମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦଗୀରଣ ବା ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ହେଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ? ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ହମେଶା ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତ କଣ ହେଇଛି ନା ସର୍ବଦା ଏଠାରେ କଣ ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ହେଇଥାଏ। ସରି, ତ କଣ ହେଲା ନା ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହଉଛି ବ୍ୟାରେନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କଣ ସେଟା କଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର କଣ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ ସ୍ଥାନଟା। ହେଲା, ମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ହେଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଟା ଆମର କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ତମେ ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟାରେନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଟା ଆମର କଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବ୍ୟାରେନ ଦ୍ୱୀପ। ତା ସହିତ ଇଏ କଣ କରୁଛି ଆମକୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହେଲା, ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଉ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ତମର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦ୍ଵାରା ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ସୁନ୍ଦରବନ। ତ ସୁନ୍ଦରବନ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସିଏ ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ହେଲା, ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆଉ ଏହାର ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଣ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ସୁନ୍ଦରବନ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଲୋକେସନ ଟା କେମିତି ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଆମେ କୋଉଠୁ ଯିବା? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ମନେକର ଆମେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଉଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମନେକର ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ହେଲା, ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଗଲା ବାଟରେ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା ନା ହିମାଳୟ ଆଡକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କଣ ପାଆନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଲା? ଏଇ ଲୋକେସନ ଟା ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଇଏ କଣ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରବନ ବା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ସୁନ୍ଦରବନ। କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସେଠି ଫେମସ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି କଣ? ତାର ବୃକ୍ଷର ନାଁ କଣ? ଗୋଟେ ତାର କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ। ହେଲା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ବୃକ୍ଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ କଣ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଥିବାରୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡା କଣ କୁହାଯାଏ ସୁନ୍ଦର ବନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହଉଛି କଣ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ନଦୀକୁ ନେଇକିରି ଆମର କଣ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଭାରତର କଣ ବଡ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଏଇଟା କଣ ଭାରତର ବୃହତ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରବନ ହଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆଉ ଏଟା କଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହିମାଳୟ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସୁନ୍ଦରବନ ରହିଛି ଆଉ ସେଠି ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କଣ ଭାରତର ବଡ ନଦୀ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା କଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହଉଛି ଭାରତର ବଡ ନଦୀ ମାନେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ତାରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ ସେଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷର ନାଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ତା ନାମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଏଠି କଣ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଫେମସ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଟା ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବା ଆମର କଣ ବାଘ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ ପାଇଁ ନା ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ टाइगर है ना टाइगर बा चीता बाघ है चीता बाघ पाई एटा होची कोन फेमस हैला बा प्रसिद्ध कोन पाई ना से रॉयल बेंगल टाइगर मध्य देखा जाय तो द्वितीय कथा हला हमर कोन एटा होची हमर भारत त्रिकोण भूमि हैला बड़ त्रिकोण भूमि जोटा पश्चिम सुंदरबन अवस्थित तो द्वितीय कथा हला हमर ओडिसा रे मध्य गोटे त्रिकोण भूमि रहिची हैला ओडिसा रे कोन गोटे त्रिकोण भूमि रहिची ना देखो ता ना होची हेंताड़ वन ओडिसा रे गोटे त्रिकोण भूमि रहिची जार ना कोन होची हेंताड़ वन हैला ये होची हमर कोठी अछि ओडिसार सुंदरबन बोलिकिरी कहजे सुंदर बन एठारे कोन थांती पिला माने हेंताड़ गछ आउ सुंदरी गछ हैला हेंताड़ ओ सुंदरी गछ तो सेटा जुआर जो सृष्टि कोन पई जुआरिया अरण्य जेतेबेले जुआर माडी आसे सेतेबेले कोन ना मने करो समुद्र रु जुआर माडी की गला तबे कोन हिची किछि निम्न भाग रहिछि ना नै सेठी पानी जमा हे गला पुनी भटा जेतेबेले आसीबो से निम्न स्तर थिबा जळ गुडा को आसी परिबो की नै आसी परलानी तो सेई जो स्टोर हे की जो जळडा रहिला पिला माने सेई थिरे जो गछ गुडा को सृष्टि हैला बा सेठी पानी पैला तेनु सेठी कोन हला विभिन्न प्रकार गछ सब कोन हला गछ सब जन्म नेला आ से गछ गुडा को बड़ हे की पिला माने गोटे प्रकार जंगल सृष्टि करे जोटा को जुआरिया अरण्य कुआ जाय माने जुआर जो पानीटा समुद्र रु बाहरी किरी जाए सेई जळटा को व्यवहार करके जो समुद्रटा सृष्टि हुए नै जो जंगलटा सृष्टि हुए ताकू कुआ जाय जुआरिया अरण्य तो एटा होची हमर समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे अवस्थित थिबारो एहा को जुआरिया अरण्य कुआ जाय आउ तो कोन एटा हेंताड़ वन मध्य आउ एहा को ओडिसा रो सुंदर वन मध्य कुआ जाय हैला एठी हेंताड़ और सुंदरी गछ देखा जाय तो पिला माने एबे हमें कोन देखिबा ना उत्तर पूर्व पहाड़ गुड़िक देख भारतर उत्तर और पूर्व दिगरे थिबा पहाड़ गुड़िक मन कर मु एठी कोन भारत मानचित्र अंकन कली हैला तो कोन हिची ए पट्टा हमर उत्तर दिग उत्तर हैला उत्तर आ कोन पूर्व दिग हैला पूर्व माने एई कतिरो एई कति भितरे उत्तर रो पूर्व दिगरे थिबा पहाड़ गुड़िक संपर्क रा वर्तमान हमें आलोचना करिबा तो सेई भितरु कोन कोन पहाड़ रहिची प्रथम गोटे पहाड़ अछि पिला माने ता नाम छि गारो तापरे खासी तापरे कोन जयंतिया एबरे अनेक पहाड़ अछि कि हमर बही रे तीनटा पहाड़ मेंशन अछि कोन गारो खासी आ जयंतिया तो प्रथम कथा हला ए विषय हम पढिबा काहे कि ना तमर गोटे कोन बही रे गोटे बॉक्स रे देइछि कोन देइछि देखो गोटे बॉक्स करके से देइछि बा गोटे कोन गोटे स्क्वायर ब्रैकेट से देइछि जे कोन मावलिनंग हला मावलिनंग नामक गोटे ग्राम एटा गोटे कोन ग्रामरो नाम जोटा कोन मेघालय रो खासी पहाड़ ताले खासी पहाड़ हमर कोठी अछि मेघालय रे अछि मेघालय रो खासी पहाड़ रो थिबा गोटे ग्रामरो ना होछि मावलिनंग आउ एई ग्रामटा कोन पिला माने तार मुख्य पॉइंट हला एशिया महादेश रो सबुठार स्वच्छ ग्राम एशिया महादेश रो सबुठारु स्वच्छ ग्राम आ पिला माने एटा कोन
କୌଣସି କଣ ହେଲା ଆମର କଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ମାନେ କଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗାଁରେ କଣ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଅଛି କିମ୍ବା କଣ ସବୁ ଇଟା ପଥରରେ ସବୁ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ କଣ ହେଲା ନା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଫେମସ ପିଲାମାନେ? ତାର କଣ ଆସିଛି କଣ ଚେର ସେତୁ, କଣ ଚେର ସେତୁ। ସେତୁ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ସେତୁ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ପୋଲ ନାଇଁ, ଚେର ମାନେ କଣ ଗଛର ଚେର, ଗଛର ଚେରରେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପୋଲ ତିଆରି ହେଇଛି ବା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଛର ଚେର ଉପରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚେର ସେତୁ ପାଇଁ ହଉଛି ସେଇଟା ଫେମସ। ଆଉ ଚେର ସେତୁଟା କଣ ନା ତା ତଳେ କଣ ହେଇଥାଏ? ତଳେ ନଦୀ ଥାଏ, ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଡ ହବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଥର କଣ ମାୱାଲିନମ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଆଉ ସେଠାରେ କଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସେଇଟା। ଆଉ କଣ ସେଠି ଚେର ସେତୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଚେର ସେତୁ ମାନେ କଣ ଚେରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପୋଲ, କଣ ନା ଚେରରେ ତିଆରି ପୋଲ। ପିଲାମାନେ ସେଇ ପୋଲ ଗୁଡା କଣ ମୃତ ଚେରରେ ତିଆରି କି ନାହିଁ, ଜୀବନ୍ତ ଗଛର ଚେରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପୋଲ ଗୁଡିକ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ପିଲାମାନେ ମାୱାଲିନମ ଗ୍ରାମରେ ମେଘାଳୟର ଖାସି ପାହାଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୋଉ ଗ୍ରାମଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ତମେ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଲା ମାୱାଲିନମ। ହେଲା, ତ ତମର କଣ ହେଲା ଓଭରଅଲ ଆମେ କଣ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ ବା ବିଷୟଟି ଆମର କଣ ଶେଷ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ତମର କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରହିଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯାହା ବି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ତମ ଡାଉଟ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ ହେଲା। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦବ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦବ। ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢିବା ହେଲା। ତ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।